स्वागत है आप सबका। खाना खा लिए? खाना हो गया। खाना हो गया दीदी, खाना हो गया। अपना खा लो आराम से। स्वागत है अनीश कुमार। अनीश कुमार लाइव में है तो आपका स्वागत है। राधे राधे। प्ले लिस्ट से देखो, मेरा लाइव चल रहा है ऐड। प्ले लिस्ट से, प्ले लिस्ट से आ जाइए, ऐड चलेगा। मैंने देखा आप क्या बोली उसको नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा आपके बड़े भैया के कदम पड़े थे। क्या बोली उसको नहीं सुने, क्योंकि आवाज़ म्यूट किए थे। आवाज़ म्यूट किए थे। क्या बोली उसको नहीं सुने। उनका कमेंट मैंने देखा। कमेंट उनका देख रही थी। स्वागत है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। जिसको रिटर्न चाहिए तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। रिटर्न करेंगे सभी का। लाइक सब्सक्राइब के साथ सभी लोग जुड़िए, रिटर्न तुरंत देंगे आप सबको। तुरंत आप लोग कमेंट करिए। तबीयत ठीक नहीं है दीदी? अच्छा अच्छा, दवा लीजिए, खाना खाइए, आराम करिए। तबीयत नहीं ठीक है तो? कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आज ठीक है। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। जिसको सब्सक्राइब करना है आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू लाइक करने के लिए। दीदी प्ले लिस्ट से लगा दीजिए, ऐड आएगा। प्ले लिस्ट से ऑन कर दीजिए। प्ले लिस्ट से आई हूँ। अच्छा अच्छा, ऐड आया था। मैं पहली बार चेक कर रही हूँ, देखो आता है नहीं। मेरे में तो आया था, दोबारा देखो आता कि नहीं। मेरे में तो आया है।
अच्छा अच्छा। थैंक यू, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसको रिटर्न चाहिए अपना रिटर्न कमेंट करिए। सब दुनिया के चक्कर में पिया दुबराए हो। सब दुनिया के चक्कर खा लीजिए दीदी, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। तुम्हारे जीजा निमंत्रण में गए थे, जल्दी से खा के सो गए। हम देर में खाए, हम अपना अकेले बैठे हैं। जब नींद लगेगी तो हम भी सो जाएंगे। हमारा बोलना ठीक नहीं है दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं बोलना ठीक है, मत बोलो। मौन व्रत रख लीजिए। हमने कमेंट देखा भैया का, क्योंकि मैं उसी समय ना आवाज़ म्यूट करी थी। कमेंट देखिए। प्रणाम लिखे थे दीदी जी, नमस्ते लिखे थे, फिर उसके बाद क्या लिखे, नमस्तुभ्यम लिखे, फिर उसके बाद बाय बाय किए, गुड नाइट किए। नज़र हमारा मत बोलो। सब दुनिया के चक्कर कड़वी बात वही है। अच्छा, यानी पहले की बोली जो थी ना मीठी मीठी लगती थी, अब बोली कड़वी हो गई, अब जहर लागेला। जहर लागे हो, जहर लागे हमर मीठे भुलिया। थैंक यू सभी को, थैंक यू। 6 मिनट पे ऐड नहीं आ रहा है दीदी, 6 मिनट पे ऐड नहीं आ रहा। बेकार है ऐड लगाना। हाँ, जहर लगती है।
थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू।
थैंक यू, स्वागत है सभी को, थैंक यू, राधे राधे सभी को, राम राम, जय श्री कृष्णा।
थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। फ्रेंड्स लाइट नहीं है इसलिए मुझे फेस में सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी से बाय बाय, बाय बाय सभी से।